Hello guys. Alis na tayo dito guys. Punta sa camping namin. Daming water windmills dito guys. Diyan si Alex na masol. Hindi pala sa kabila. Laki ng punuan ng windmills. Bomba naman. Laki ng puno niya. Punta na tayo sa guys, sa camping. Sa camping. Ay! Truck dryer. Isda? Here. Sayop pala, sayop. Here. Igdagdag. Dito pala, mali. Was daarna teruggedraaid worden al, hè? Dat mag niet uit als je teruggedraaid. Het is maar 1 meter. Dagat yan guys, dagat. Inland. Daming windmills guys. Antok na ako, antok. Dami dito guys. Doon kami sa kabila guys, yung camping namin. Tingnan natin kung saan daan. Kita ko sa inyo yung daan. Doon kami sa kabila. Doon. Daming dyan guys. Oysters. Sabi ni Rose, daming birds is. Sabi ni Rose, maka-high blood yung oysters. Hindi pala nakita ko. Pang lower siya sa high blood pressure. Kasi mataas yung potassium niya. At saka magnesium. Dito tayo inland. Dito shortcut dito guys. Papunta sa camping namin. Tingnan nyo guys, dami tayong makita ditong mga farm. Vitamins for the eyes. Dami tayong mga vitamins for the eyes dito. Na guys, time check. Alas. Wala pisit. Uy, hala, -10 para alas 7 na guys. Uy, alkansi na ako dito. Alkansi ako sa oras. Alas 7 na. Diyan. Alas 7 na daw guys. Doon tayo sa kabila mag-live. Dito, memorize na ni Alex yung daan. Oh! It's open! Oh my God! Open ang guys. Open ang hunos. Ang hunos na open guys. Ito, kailangan i-lock yan siya guys, i-lock para hindi open. Ito pa i-lock yung bonus kasi pag magtakbo yung mobile ko, maano siya, ma-open.
voorzichtig met rijden. Ja, maar hier staat baringskeus. Ja, je moet voorzichtig met... Maar ik kan dan niet, ik moet in de baringskeus. Nee, je moet een beetje stilletjes remmen. Ik ben bijna daar, je boot aan hier. Jij moet op je stoel. Ja, ik wil dan... Volgende keer, ik zal dat niet toedoen, hè. Als het open is, hè. Ik laat het gewoon zo, hè. Ja, ik zal dat doen, hè. Ik zal dat niet doen als het open is, ik laat dat zo, hè. Je moet ook, als ik sta, moet je ook voorzichtig met rijden. Ik kan dat niet weten, dat zijn baringskeus komen. Ja, nee, je moet dan weten dat ik aan het lopen ben. Je moet voorzichtig als ik aan het lopen ben. De invalide vrouw. Lapit na ako maano matumba guys kasi yung driver hindi tumitingin na ano ako, naglakad ako, ano ko yung unos na open. Minsan yung isang itong driver ko parang galit sa akin. Als ik niet op mijn stoel moet je voorzichtig met rijden. Je moet ook niet hard stoppen. Nee, dat is een breuk. Ja, breuk. Moet je stilletjes remmen. Ik heb stilletjes. Hier is dan weer, hè? Ik denk, ik zal jou leren rijden. Nee, kijk, hier. Ja, daar moet je stilletjes... Als jij daar aan komt gelopen en ik doe dat, dan Ja. ligt ja. Dat is niet hetzelfde als straks. Straks is... Het is zo hetzelfde. Ja, de weg is hetzelfde, want je hebt de hard gereden. Hard geremd. Kan ik hard rijden? Nee, dat was niet Ik kom juist hetzelfde. uit een draai, hoe kan ik hard rijden? Ah nee, je moet voorzichtig zijn. Ja. Ja, maar dat is niet hetzelfde. Ja, maar dat is niet hetzelfde als wat straks gebeurt. Dat was zo. Waarom ben ik zo tegen hier en tegen die hier? baringskeus waren wel Oh hoger, hè? nee. Moet goed kijken. Opletten. May mga ano dito guys. Ay, ano ba tinanim nila ngayon? Patatas. Ani. Beet. Kijk, daar loopt een fazant. Beet siya guys. Ano? Fazant. Pasant daw. Ay, pasant daw sa daan. Ano siya? Trigo. Trigo tinanim nila ngayon. Sa kabila. Beet yung gawing sugar guys. Yung para siyang kamuti pero ano siya yung liquid yung ano niya katas niya gawing sugar tamis. Tignan nyo guys. Here is trigo. Uy, may mobile naka-parking. Ja, die gaan niet slapen. Goed plaats, ja. Tignan nyo daan guys, oh. Maganda. Ay, ano sa kabila? Ay, tulip guys. Tulip sa kabila. Ah, we hebben niet de dingen, juist niet de bloemen hier niet gezien. Normaal mooi, hè? We hoeven niet naar het Kokkenhof te gaan, normaal.
was really amazing. Tulip dyan sa kabila guys, pero tapos ng season guys, tapos na dyan trigo. The Mevro say that here need mark. Als niet mag is we seen daar een board dat hier niet mag. Ja. Wat dan? Je kan niet gewoon zo liggen bij je stoel. Nee. Dus gin daar, gin aan. Magsunod lang kami sa ano guys, kasi dito kami nag-shortcut kami dito. Sunod lang kami sa nakabike. Yan na sa unahan ng camping guys. Sunod lang kami kasi maliit yung daan. Maliit ang daan. Yan trigo yan sa kabila guys. Dito, ano na naman ngayon dito? Patatas siguro. Kasi every year, i-change yun nila. Yeah, i-change nila yung tanim every year. Patatas na naman ngayon. Last year, kalimutan ko ano yung tanim nila last year. Doon sa kabila, last 2 years. Last 2 years ba yun? Sibuyas, Mumbai. Ngayon dito, patatas. Weet je dat die grote afstand even aan de kant Ja, je gaat? moet volgen, hè? Huh? Nee, die gaat niet aan de kant. Die gaat niet worden gestoken. May trigo guys. Wala, kasi. Ano lang tayo takbo guys, 20. Kasi nas madam. Madam, hindi natin ano si madam. Ano yung tinanim dyan? Baka patatas din. Tingnan ko mamaya dyan. Anong tinanim. Malapit na tayo guys doon. Ito, may camping dito. Anak yung may-ari. Doon sa kabila. Doon sa kabila kami. Ano yung dala niya? Ay, tent. Tent ang dala. Basura para. Basura dala niya. Yung may-ari siguro sa ng bahay. Kies van hier. Die kent er Okay. Die gaat hier eindelijk maar door maken. Oh, dito sila guys. Last time doon kami sa dulo nag-parking guys. Kasi puno na, hindi kami nakabook. Ngayon, nagpa-reserve talaga kami kanina guys. Para may isang place na free. Buti na lang tumawag si Alex. Kasi pag hindi kami tumawag, doon kami sa malayo makaparking. Wondervolk. Maya mag-hiking tayo. Tingnan tayo sa kabila. Gusto ko yung sibuyas guys. Oh, dito na tayo guys sa camping. Dito na tayo sa camping. Uy, hala! There is Miss Ace. There in the camp is Miss Ace. Ace and Bercopa of Ace and Tita. Oh, dito na tayo guys. Yan ang reception. Yan ang reception. Dito. Ha? Natuurlijk is dat toe, hè. Oh. Oh, may laruan ng bata. Maganda dito guys. Antay tayo kang Alex hanggang kapasok tayo doon. Oh, ganda dito guys. May parang spring castle. Yung laruan ng mga bata. Parang doon kami guys. O doon. Parang may isang extra na para sa amin. Sarado na kasi alas 7 na. Tingnan ko oras, be. Alas 7:09. Ah, may tao pa. May tao pa, oh. Oh, may tao. Binuksan yung ano. Kapasok si Alex. Alas 7 na.
Inantay siguro kami kasi inantay kami kasi bigyan ko si Alex ng bayad. Ilan ba kaya ang bayad namin ngayon? May 31. Hindi pa nakapasok sa June. Bigyan ko si Alex ng pangbayad. Yun kaya bayad namin ngayon. Sana hindi pa high season ang June, ang May 31. Kasi bukas uwi na kami. Bukas. Normal, bayad namin dito 20. Pero, iwan ko lang ngayon. Baka kasi kahapon, free day, feast dagan. Ako namin feast. Yung walang trabaho. Bakasyon ng mga bata. Kami mga bata. Antay tayo guys para si Alex, tapos antay tayo makapunta sa place natin na parking. Tagal naman ni Alex. Tinitingnan kasi nag-book si Alex. Buti na lang nag-book kami. Kung hindi, wala na naman kaming sana may internet yung place namin para makapaglaro tayo. Tingin lang kayo dyan guys. Doon sa kabila yung ano kayang tanim doon. Hiking kami ngayon. Punta kami doon sa kabila. Ang daming mga dito guys. Ng camping. Nag-renta ng camping. Doon si Alex. Bumalik na. Bumalik na si Alex. Bumalik na si Alex. Tingnan natin doon guys. Kung saan tayo makaparking. Ganun naman ang Pabila bibitaw? 35. Ja? Dat is veel, hè? Hoog season. Daar. Marken zaten. Daar is TV. Is daar internet? Ja. Geen internet. Zij ze. Helaas niet. Zij die. Oh my god, wala tayong internet. Daar, Oh. van achter staat het voor ons achter op de grasveld. Ik moet hier de eerste straat raken. Nee, reizen. Uy, wala internet guys. Sayang. Wala tayong internet. Hindi tayo makapaglaro. Live lang Zou ik tayo. die auto eerst maar laten? Later, daar heb je nog normal plaats. Doon tayo guys, oh. Wala. Maar er is elektrisch. Uy, sayang. 35 euro is wel een beetje geld. Sayang naman. 35 euro. Dat is wel laag. Isang Dat gabi. gaat voor 20 jaar. Ja. In Denge, Dat is 15 euro meer. in daar bij Charles is ook 38. Ja. 38. Ja. Charles. Maar dat is met kinderen, denk ik. Dito tayo, guys. Gaan we er gewoon om de zaken. Dito tayo. Als je straks gebeld hebt, misschien kon je daar staan. Je zegt ook RS2. Nee, daar is geen plaats meer. Hij had al gezegd dat hij langs die vijven. Oh, tingnan nyo guys. Mga bata, laruan ng mga bata. Daar staat een campertje, zegt hij. Ja, man, Doon, malapit tayo ik sa... moet niet binnen rijden. Ik moet daar langs de haartje daar. Saan na tayo guys? Sa lake. Lake. Malapit tayo sa lake.
als jij nu in het buitenland niks boekt, dan heb je niks. Wat heb je toch gezegd? Ik maak hier op het gras zetten, daar op een stapel aan het tent. Precies. Oh, daar is de... Ik maak hier op het gras zetten. Oei, ze hebben een extension Daar is die gemaakt. hagen. Oei, dan is sila haling-haling. Die zijn hier aan het stoken. Nagdaob sila. Huh? Die zijn na kaya. Dito na tayo guys. Dami lamok siguro. Mag ik eens dito, aan de guys. spiegel? Allee, dit is... Dami lamok siguro. Hindi maalat siya. Dat is goed, Okay. hè. Okay.